بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وكشف الله بالغمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد ما حاط من علمك خط من قلمك أحسن كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرنا الله وإياكم من عذاب النار، اللهم آمين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الإخوة الأفاضل، إن كل نبي من الأنبياء ورسول من الرسل حتى يثبت صدق نبوته فلابد أن يأتي بمعجزة. والمعجزة هي الأخوة في اللغة والمعلوم هي أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد الرسول أو النبي حتى يعلم الناس أنه حقا نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وإلا يا الإخوة، وإلا أي إنسان مهما كان حاله يمكنه أن يعلن بين الناس أنه نبي، أنه رسول. وقد وقع ذلك في التاريخ يا الإخوة، وقد يوقع ذلك في يومنا هذا. بعض الناس يقولون أنهم أنبياء أو رسول ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء إذا كان نبيا حقا أن يصاحبه ماذا؟ معجزة حتى يثبت عند الناس أنه نبي حقا. فإن جميع الأنبياء الإخوة قد جاءوا بمعجزة كما قلنا حتى يثبتوا بها صدق نبوتهم. فإن موسى عليه السلام قد جاء بعصاه فرق به البحر، وإن عيسى عليه السلام قد تكلم في المهد صبيا وأحيا الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن سليمان قد سخر الله سبحانه وتعالى له الرياح والشياطين وإلى ذلك، وأعطى ملكا عظيما. ولكن يا الإخوة الأفاضل، كل هذه المعجزات لا يبقى شيء من أثرها. وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء كذلك بجمع من المعجزات، فأنشق القمر وتكثير القليل من الطعام حتى يكفي لجمع من الناس الكبير، ونبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم، وإبراء المرضى، وإلى آخره المعجزات الكثيرة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته. ولكن الإخوة، مثل ما قلنا من قبل، لا يبقى شيء من هذه المعجزات إلا ذكرها في الكتب. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو آخر الأنبياء والرسل، ليس بعده نبي وليس بعده الرسول. قد ختم الله سبحانه وتعالى النبوة به صلى الله عليه وسلم. فإذا يا الإخوة، حتى يثبت
أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا حقا من عند الله سبحانه وتعالى، فلابد للأجيال القادمة إلى يوم الدين يثبت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيا حقا، بمعنى أن يجب أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة خالدة، حتى كل جيل من الأجيال إلى يوم الدين يعرفون بهذه المعجزة صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وبذلك يؤمنون بالله ويؤمنون برسالاته ويصبحون بذلك مسلما. فما هذه هي المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه المعجزة يا الإخوة هي القرآن العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فأيها الإخوة، المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، معجزة الله سبحانه وتعالى الخالدة يا الإخوة بين أيدينا اليوم، وهو القرآن العظيم، القرآن الكريم الذي بين أيدينا نتلوه يوميا يا الإخوة. ولكن يا الإخوة مع الأسف لا ندري إلا من رحمه الله يعرف قيمة هذا الكتاب العظيم، أنه هو في حد ذاته معجزة إلى يوم الدين. Mes frères et mes sœurs, tous les prophètes, quels qu'ils soient, afin de démontrer la véracité de leur prophétie, doivent être accompagnés d'un miracle. Et un miracle, comme nous le savons, mes frères et mes sœurs, est quelque chose qui ne peut pas être accompli par le commun des mortels. Cette action sera accordée par Allah subhanahu wa ta'ala à ses prophètes et à ses messagers, afin que par cela, ils prouvent aux gens qui sont effectivement en toute véracité les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc à leur peuple, et en ce qui concerne notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'humanité. Sinon, mes frères et mes sœurs, n'importe qui à travers le monde pourrait susciter cette mission-là et dire aux gens: je suis un prophète envoyé par Dieu. Et il y a eu dans l'histoire, mes frères et mes sœurs, des gens qui ont dit qu'ils étaient des prophètes d'une façon mensongère. Afin d'éviter cela, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que chaque messager, chaque prophète vienne avec une action qu'il est impossible aux gens, aux communs des mortels d'accomplir, afin que par cela, ils démontrent et prouvent qu'ils sont réellement des prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez tous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers et des prophètes. Donc chaque prophète est venu avec un miracle afin de prouver aux gens qu'il est réellement prophète. Moussa alayhi salam est venu avec son bâton par lequel il fendit la mer. Isa alayhi salam a parlé dans le berceau alors qu'il était bébé. Il a guéri les malades et ressuscité les morts par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sulayman alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait don des vents, lui a fait don des démons, lui a fait don d'énormes choses. Il lui a donné un royaume immense afin de prouver qu'ils étaient bien évidemment les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais mes frères et mes sœurs, tous ces miracles-là que j'ai cités aujourd'hui, il n'en reste rien du tout, si ce n'est le rappel que nous en avons dans le Coran ou d'autres livres. De la même façon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec un nombre de miracles, afin de prouver aux gens et à l'humanité, et surtout à son peuple, et à l'humanité après eux, qu'il était effectivement un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il fendit la lune. Il a multiplié la nourriture à partir de très peu de nourriture pour un nombre important de personnes. L'eau a jailli de ses doigts, alayhi salatu wassalam. Il a guéri des malades, etc., d'autres miracles. Mais encore une fois, mes frères et mes sœurs, tous ces miracles cités, il ne reste que leur citation dans les livres aujourd'hui. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, est le dernier des prophètes, le dernier des messagers. Nul messager après lui. Cela signifie que son message concerne les gens de son époque et de son peuple, mais aussi les générations qui vont venir après lui dans le monde entier, et ceci jusqu'à la fin des temps.
C'est quelque chose d'extraordinaire, mes frères et mes sœurs. Ça signifie que chaque génération qui va arriver jusqu'à la fin des temps doit témoigner de la véracité de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit avoir avec lui un miracle éternel, afin que chaque génération témoigne à partir de ce miracle-là la véracité de sa prophétie. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable d'une telle chose. Donc mes frères et mes sœurs, quel est donc ce miracle éternel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé en héritage à sa communauté? Mes frères et mes sœurs, vous le savez tous, il s'agit du Coran al-Azim. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons aujourd'hui entre nos mains, que nous lisons dans chaque prière, que nous lisons régulièrement chaque jour, mes frères et mes sœurs, en réalité, il s'agit du plus grand des miracles, le miracle éternel que Allah subhanahu wa ta'ala a légué à notre communauté pour témoigner de son unicité et de sa divinité subhanahu wa ta'ala. Mes frères et mes sœurs, malheureusement, nous sommes très peu, mis à part ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, avoir pris conscience de cela. Avoir pris conscience que nous avons aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, accrochés dans nos murs, ici et là, le dernier des miracles, le plus grand des miracles, le livre éternel d'Allah subhanahu wa ta'ala, message révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel chaque génération, je dis bien chaque génération de l'humanité, et ceci jusqu'à la fin des temps, depuis la révélation de l'islam, trouvera dans ce livre-là, mes frères et mes sœurs, trouvera un miracle qui lui permettra par cela de reconnaître la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ce fait arriver à se soumettre et à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم فيما يحب ويرضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وأحاديث سيدنا المرسلين وأجرنا الله إياكم من عذاب المهين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الإخوة، إن معجزات الأنبياء لهن خصوصيات، ولهن لابد يا الإخوة أن توافق الزمان والمكان والسياق الذي بعث فيه النبي. فإن معجزة موسى عليه السلام كانت مناسبة لزمانه وقومه والناس الذي توجه إليهم بهذه الرسالة، وكذلك لعيسى عليه السلام، وكذلك لسليمان، وكذلك لداود، وكذلك إبراهيم وغيرهم من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك هي الإخوة هذه الرسالة الخالدة، هذه المعجزة الخالدة التي هو القرآن الكريم، فلا بد أن يكون مناسب لكل زمان ومكان وأشخاص وعصور، لابد يا الإخوة. وذلك موجود في القرآن العظيم، فإن القرآن العظيم صالح لكل زمان ومكان وأشخاص، بمعنى أن كل الأجيال، كل جيل من الأجيال البشرية إلى يوم الدين سوف يجد في القرآن الكريم معجزة بها يعرف صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما هي المعجزة يا الإخوة التي بها نتعرف في عصرنا هذا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم؟ في الحقيقة الإخوة هي كثيرة جدا في القرآن العظيم، ولكن كما تعلمون الوقت لا يسمح لنا أن نتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل، فإذا سأذكر يا الإخوة معجزة وحيدة في القرآن الكريم. تعلمون يا الإخوة زماننا هذا زمان العلم، زمان والعلم المتقدم. وصلنا يا الإخوة في هذا الزمان إلى علم متقدم جدا في شتى الأمور، وخاصة
بما يتعلق بعلم الفلك وعلم الفضاء. يمكننا نعرف اليوم يا الإخوة عدد الكواكب في هذا الكون الرهيب العظيم الكبير العظيم يا الإخوة. وصلنا إلى علم متقدم في هذا المجال، وثبت علميا يا الإخوة، ثبت علميا أن هذا الكون له بداية. وصلنا علميا يا الإخوة إلى هذه النتيجة اليوم، علم متأكد 100% أن هذا الكون الذي نحن فيه له بداية. ومن الذي اكتشف هذا؟ اسمه ألكسندر فريدمان. هذا الرجل روسي الأصل غير مسلم، والحقيقة أنه روسي غير مسلم، ذلك كما سوف ترون معجزة قرآنية كذلك. الذي اكتشف هذا الأمر أن هذا الكون الذي ترونه يا الإخوة العظيم الكبير لا نعرف حدوده، لا نعرف يا الإخوة، يعني شيء غريب. هذا الكون كان في بدايته نقطة صغيرة، حبة صغيرة لا أكثر من حبة الرمل، تكاد أن لا تراها بعينيك. هذا الكون العظيم يا الإخوة، اسمعوا الكلام، هذا الكون العظيم الذي ترونه كان في أوله نقطة صغيرة قصيرة جدا لا يمكن رؤيته بالعين، لا يمكن أبدا. شيء عجيب، ولكن علم الحديث ثبت هذا الأمر. من هو؟ ألكسندر فريدمان، روسي الأصل وغير مسلم. وقال الله سبحانه وتعالى يا الإخوة في سورة الأنبياء الآية 30: أفلم يرى الذين كفروا أن الأرض والسماوات كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء أفلا يؤمنون. فإن الله سبحانه وتعالى بهذه الآية يا الإخوة ثبت الأمر الذي سمي في علم الحديث البينج بانج، الانفجار الكبير، الانفجار العظيم. هذه الآية يا الإخوة ثبتت في القرآن قبل 1400 سنة، والعلم الحالي اليومنا هذا يكتشف هذه الحقيقة يا الإخوة قبل 100 سنة، أقل 100 سنة. ومن الذي اكتشف هذا الأمر؟ ألكسندر فريدمان الذي هو غير مسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا. أولم يرى، ألم يعلم، أولم يعلم، أولم يدرسون، ألم يدرسوا، ألم يكتشف. فهذا البحث الكبير العظيم حققه إنسان غير مسلم كما ذكره القرآن العظيم، وهذا قبل 1400 سنة. معجزة يا الإخوة، معجزة. لو كان مسلما الذي اكتشف هذا الأمر لسقط القرآن، ولكن غير مسلم كما ثبت في القرآن يا الإخوة. الذي ثبت والذي اكتشف هذا الأمر غير مسلم. هذه حقيقة علمية، حقيقة علمية قد ثبتت في القرآن العظيم. ولا يمكن أبدا يا الإخوة أن الرجل أمي في الصحراء من قوم أميين يكتشف هذه الحقيقة العلمية. فلا بد يا الإخوة هذه الحقيقة أن تأتي من الله سبحانه وتعالى، الحق الخالق القائل في كتابه العزيز: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لا إله إلا الله. فنرى بهذا المثال يا الإخوة، بهذا المثال يا الإخوة، أن حقا القرآن يخاطب جميع الأجيال، وهذه الآية تخاطب علماء هذا الجيل وهذا الوقت وهذا العصر، وبها يثبت بهذه الآية القصيرة يثبت بها يا الإخوة صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن ندرس القرآن يا الإخوة على الضوء العلم الحديث، على الضوء العلم الحديث به نخاطب الناس. وكما ثبت في الصحيح البخاري حديث مرفوع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: حدثوا الناس بما يعرفون، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذبوا الله ورسوله. وفي رواية أخرى: خاطبوا الناس
على قدر عقولهم. فنحن يا لخك الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نبين هؤلاء الناس الذين غير مسلمين أن كتابنا هذا قرآننا هذا فقد أتى بحقيقة علمية التي اكتشفتموها أنتم اليوم، وقد أنزلت قبل 1400 سنة على رجل أمي في الصحراء، ولا يمكنه أبدا أن يعرف هذا التسلسل العلمي التي ثبت في هذه الآية العظيمة. Mes frères et mes sœurs, les miracles des prophètes ont des particularités. Et parmi celles-ci, et que chaque miracle est adapté à l'époque dans laquelle il est révélé, aux gens vers lesquels il se tourne. Ce qui signifie que chaque prophète vient venir avec un miracle que les gens comprendront, et par ce miracle, conviendront que la personne qui l'accomplit est réellement un envoyé de Dieu. Le miracle de Moussa alayhi salam était compatible à son époque. Comme le miracle de Isa alayhi salam était compatible à son époque et aux gens vers qui il se tournait. Comme le miracle de tous les autres prophètes avant lui et avant eux. De la même façon, mes frères et mes sœurs, le Coran al-Azim, qui est le dernier des miracles, le miracle éternel, retient en son sein les miracles qui vont permettre à toutes les générations suivantes d'y trouver ce qui va permettre de leur donner foi à la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut absolument trouver cela dans le Coran pour pouvoir perpétuer le message de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ila yawmiddin. Alors mes frères et mes sœurs, quel est le miracle aujourd'hui qui nous concerne dans le Coran? Les exemples sont nombreux, croyez-moi. Mais le temps ne nous permet pas de les détailler tous, nous allons en citer seulement un. Vous savez aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, que la science est extrêmement développée. Nous sommes arrivés à un point très élevé dans le domaine de la science et de la recherche, et notamment en ce qui concerne la recherche cosmologique. L'étude de l'espace, l'étude de l'univers, l'astronomie, l'étude des planètes, la constitution, etc. Nous sommes arrivés très loin dans cette science-là, à un tel point que vous allez voir, si vous lisez ce genre de livre, vous allez apercevoir que l'homme est capable d'arriver même aujourd'hui, grâce à la recherche et à la science, à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui s'est passé, mes frères et mes sœurs. Un homme qui s'appelle Alexander Friedman, qui est d'origine russe, est arrivé à la conclusion suivante que l'univers a un début. L'univers a un début. Quelque chose auquel tout le monde ignorait avant lui. Il pensait que l'univers était éternel. Il a toujours été de cette façon-là. Alexander Friedman, qui n'était pas musulman, mes frères et mes sœurs, et ceci est aussi un miracle, le fait qu'il ne soit pas musulman, comme vous allez le voir à travers le verset coranique que je vais citer après, a découvert que cet univers-là était à l'origine un petit point minuscule qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est-à-dire que cet univers, mes frères et mes sœurs, immense, qui fait des milliards d'années-lumière, de kilomètres, était à l'origine un petit point minuscule qu'il n'était pas capable de voir à l'œil nu. Il s'appelle Alexander Friedman. Et le Coran al-Karim, mes frères et mes sœurs, est venu dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, verset numéro 30, dire, ne voit-il pas les mécréants, que les cieux et la terre étaient un point compact, puis nous les avons séparés. Ne vont-ils pas croire, finir par croire? Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et mes sœurs, dans ce verset coranique, nous montre clairement que cette théorie qui apporte le nom de Big Bang, aujourd'hui, est citée clairement dans le Coran, dans le verset 30 de la sourate Al-Anbiya, les prophètes. À l'origine, cet univers, mes frères et mes sœurs, était un point minuscule qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait exploser. Et de là est né le temps, de là est né l'espace, de là est né les planètes, de là est née la vie. Cette réalité scientifique, mes frères et mes sœurs, a été découverte il y a moins de 100 ans en Europe. Et celui qui l'a découvert n'était pas un musulman. Il n'était pas musulman. Et ça, mes frères et mes sœurs, c'est un miracle, car le verset coranique commence par « Afalam yara alladhina kafaru » N'ont-ils pas vu ceux qui ont mécru? S'ils auraient été un musulman qui aurait découvert cela, le Coran serait tombé, mes frères et mes sœurs. Mais c'est un non-musulman qui a fait cette découverte-là, conformément au verset coranique qui leur rapporte 1400 ans avant
après l'étude, l'analyse. Parce que l'étude, l'analyse, la science, le savoir n'est pas forcément la foi. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit à la 20 verset, Afala yu'minun, ne vont-ils pas croire? Vous avez devant vous les preuves. Vous voyez d'où vient cet univers. Vous connaissez son origine. Vous avez vu la grandeur du Créateur et de la création. Allez-vous pas croire maintenant? Non. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut. Et il égare qui il veut. Donc mes frères et mes sœurs, grâce à ce verset coranique, nous pouvons dire aujourd'hui avec beaucoup de clarté, de sérénité, que nous avons des preuves scientifiques qui correspondent à notre époque. Rappelez-vous de ce que j'ai dit? Il faut que le miracle soit adapté à l'époque dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous sommes capables de démontrer scientifiquement, avec un accord totalement total, avec une osmose extraordinaire entre la science, le savoir et le Coran, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vraiment l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il était impossible, mes frères et mes sœurs, qu'à cette époque-là, dans le désert d'Arabie, une personne illettrée puisse connaître une telle réalité scientifique qui a été découverte récemment, il y a moins de 100 ans, avec des moyens scientifiques immenses qui coûtaient énormément et énormément d'argent. Ceci démontre, mes frères et mes sœurs, que ceci est réellement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari rapporte un hadith de Ali, marfou'an, qui dit « Parlez aux gens de ce qu'ils savent. » Regardez un peu nos salafs comme ils étaient. Parlez aux gens de ce qu'ils savent. Voulez-vous qu'on traite de mensonges Allah et son messager? Donc ça signifie que nous devons parler aux gens autour de nous de ce qu'ils comprennent. Ces scientifiques-là et la science aujourd'hui comprend que le monde a débuté d'après un point minuscule qu'on appelle ceci le Big Bang. Le Coran en parle. Donc nous devons leur parler du Coran et de la science et du prophète sallam par cette porte-là. Parler aux gens selon leur niveau de culture, comme il dit Ali ibn Abi Talib, dans une autre version. Donc mes frères et mes sœurs, nous avons actuellement les miracles qui nous permettent de dire avec clarté et sérénité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est réellement le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, créateur de l'univers et de tout ce que nous connaissons et de tout ce que nous ignorons. Et la même chose sera évidente dans 100, 200, 300, 1000 ans, lorsque ce que Allah subhanahu wa ta'ala aura donc décidé. Le Allah subhanahu wa ta'ala fiqna wa iyyakum fama yuhibbu wa yarda. Allah azza wa jalla yaj'al min ahli al-Qur'an khassatuhu. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma 'allimna ma jahilna.